told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. हेलो क्राफ्टर्स, वेलकम बैक टू संगीता's क्राफ्ट। आज मैं एक मोबाइल पर्स बनाऊंगी। इसके लिए यूज़ कर रही हूँ 3 प्लाई मैक्रेम और 3.25 mm का क्रोचेट हुक। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सिंपल नॉट्स बनाएंगे, सिंपल चेन्स बनाएंगे। टोटल 16 चेन्स बनाऊंगी। 1 2 3 ऐसे 16 चेन्स बना लूंगी। चेन्स बना लिया। मैं अपने मोबाइल के हिसाब से चेन्स लिया, आप इससे कम या इससे ज्यादा भी ले सकते हैं। अब नेक्स्ट चेन से सिंगल क्रोशे बनाऊंगी। चेन 1 फिर से सिंगल क्रोशे हर चेन पे। करूंगी जैसे सिंगल क्रोशे किया, ऐसे हर चेन पे सिंगल क्रोशे करके इतना तक बनाते जाऊंगी। आप अपने मोबाइल के हिसाब से बना लेना। मैं अपने मोबाइल के हिसाब से इतना तक बनाया। फोर्टीन रोज किया।
अब ये 2 पार्ट ऐड करूंगी। थ्री चेन्स किया और जहाँ से स्टार्ट किया यहाँ पे स्लिप स्टिच कर दूंगी ऐसे। ये जो 2 रो का मिडिल पॉइंट है इसका ऐसा एक टॉप पॉइंट पे जो कॉर्ड है यहाँ से स्टार्ट करूंगी। यहाँ पे एक स्लिप स्टिच करके 3 चेन्स बनाऊंगी। 1 2 3। स्टार्टिंग पॉइंट पे ऐड कर दूंगी। Take 3 1 2 3। इन तक करूंगी। एक चेन स्किप करके नेक्स्ट चेन पे डिजाइन बनाऊंगी ऐसे। ये चेन स्किप करके यहाँ से स्टार्ट करूंगी।
हर चेन पे सिंगल क्रोशे करूंगी ऐसे। ऐसे ये लास्ट चेन तक करते जाऊंगी। ये हुआ। अब ये नेक्स्ट चेन से स्टार्ट करूंगी सिंगल क्रोशे। ये हुआ। अब नेक्स्ट चेन से फिर से सिंगल क्रोशे करूंगी यहाँ तक। से स्टार्ट करूंगी नेक्स्ट चेन से। ये भी करूंगी यहाँ तक। ऐसे करते जाऊंगी, फिर यहाँ तक करूंगी और नेक्स्ट राउंड पे भी ऐसे ही करते जाऊंगी। यहाँ पे स्टिच कर दूंगी। यहाँ पे भी ये स्टिच कर दिया 2 पार्ट।